Long live, long live, long live, long live. Babaranjan Reang Mahasaya long live. Jachung Halam Mahasaya long live. Long live, long live, TCF long live. long live, long live, Tipra Motha Party long live. long live, long live, Raja Patut Kisu Temperman long live. long live, long live. Chongro Kurti Kodam Tola Assembly Constituency Boro Rasnagar Ponchedo Soinong Ward Keha Chini joining program o Chini minority community ni maximum bro chong baike je Tipra Motha joining kepa boro onek din brang ro বিভিন্ন পার্টি ও ব্রাং সামিলং এ ব্রাং সামুং তাহা কংগ্রেস সিপিএম এবং 2023 র ব্রাং বিজেপি র সাপোর্ট এন সরকার অনেক নাই ব্রাং নাই না ব্রাং বড় ব্রাং সরকার ব্রাং কাহাম কে সুযোগ সুবিধা রিমাই আমন কারণ ব্রাং বঞ্চিত কেমন কারণ ব্রাং তিনিও ব্রাং সিমে হাজে ত্রিপুরা মথা মহারাজানি পার্টি ছাড়াও কোনো আশা থাইক্রুই ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো সম্প্রদায় যে কোনো গোষ্ঠী যে কোনো ধর্মাবলম্বী ব্রো একমাত্র আশা ভরসা মহারাষ্ট্র আশাও আবন বাইনো তিনিও ত্রিপুরা মথাও দিন দিন জয়নিং খেতো এটাও চৌ বদিকে পা জাগাও চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম চৌ নো এতো আবনো মানে চিনি ত্রিপুরানি যত পলিটিক্যাল নি যে বাতাবরণ হাওয়া চৌ নো এতো যে সিপিএম কংগ্রেস তিনিও দিন দিন বেহাল অবস্থা আবন জাগাও ত্রিপুরা মথা পার্টিও কেবল তাও চাঙ্গাও এডিসি ইলেকশনও লাইথানে এডিসি ইলেকশনও 2026 ni je এডিসি ইলেকশন পো 28টা সিট নি 28টা সিট টি বিনা হিমবরো সামো চৌ 28টা আউট অফ 28 ও চৌ 24টা তে বিয়ে ফাইমন পরকে বিজেপি ফো চৌনো তাও ত্রিপুরা মথা চৌ স্নিহা যে ত্রিপুরা মথা সারাও ত্রিপুরা রাজ্য উইয়া আবরিকে ব্রাং তাও বিস্কাও চৌনো ক্রিয়েটো আবন বায়ে চৌ সাও যত যে সম্প্রদায় ব্রনকো চৌবাই পালखे চৌবাই সামুংতান্দি চৌবাই থাহাকে সামুংতান্দি চৌ যতন বাই বাঁচানাই যতনি অধিকার নতি চৌ লড়াই কেন আমবাই चीन आइडियोलॉजी तो क्लियर चौ ত্রিপুরা মথা পয়লাও চৌ সাও ত্রিপুরা সা পয়লা জাতি পুলো পার্টি তিনিও চৌ ত্রিপুরা সা চৌভचिनी जातिनि काउ सानाय मुस्लिम सम्प्रदाय बर वब्रानि जातिनि काउ सानाय किन्तु ত্রিপুরা मथानि जे आइडियोलॉजी चौ ত্রিপুরা मथा खेमनि उद्देश्य हात एडिसि एलाकाओ अनेक बছর चौनो ত্রিপুরা सारनो जेबे बंचित केतेओ लाइथानाय जेमन ताना विलेज काउन्सिल इलेक्शन 10 বছর काहा कोनो इलेक्शन खेया आबन कारण गभर्नमेंट विभिन्न सुযোগ सुविधा आरो चौनो बंचित हा गाबोन बादेव निनी नो बाई इलेक्शन रावलाय थानाय 2023 नि परो चिनी बाई इलेक्शन के उया ग्राम पंचायत समय मते तो स्टेट नि असेंबली नि बाई इलेक्शन समय मते किंतु एडिसि एलाका उया आबदिके विभिन्न चिनी सुযোগ सुविधा तिनी लैंड राइट्स हिंदी त्रे हिंदी बांग माचिनी अधिकार जे तोमरो न चौनो बंचित खेमो चौनो इतो आबन बाई महाराज जे सम्प्रदाय तिनिरो ओरिजिन जे रोनि हानिमसारो न बंचित खेमनो मन बे काउती साहा तिनी अधिकार न चौतुई लड़ाई खेया अब देखिए जरा चौनो बाये ब्रांफो जानजाने अधिकार न लड़ाई खेनाय सम्प्रदाय जदि ब्रांफो न चौमी सिंके जेब्रो बंचित अब ब्रांफो जदि चौमी सिंके चौमै सामिल तो आबन बाय न चौ जत बंचित ब्रो रनबये चौ बासानाय चौ बरो बये काउती सानाय खरांतुई सानाय अब हियसे त्रिपुरा मथा जत न संगठित केओ आमये चौ बरो एडिसि एलाकानि बायरे फनो जे स्टेट ताओ जेबाबे शासन खेतेओ आबरनो चौनो इतो आबन बाय जनगण आबनो दुख प्रकाश खेपाइमेया जे निश्चय बर असहाय मन कारण त्रिपुरा मथा न माग बाफाया त्रिपुरा मथा आबरनो प्रोटेक्शन देने बाय चिनी जतनि राइट जतनि अधिकार न प्रोटेक्शन देने बाय त्रिपुरा मथा आबन बाय स्टैंड हुआ क्या आबन बायले कोनो दुस माले दुस दं जो असहाय न हेल्प खेनि फाइकियो माले दुस दं आबन बाय जेब्रो सानाय साथौ बरो अनेक किछु सानाय किन्तु आबो बाय कोनो कामिया चौ जतनि अधिकार बये चौ साओ हिंबा स्पेशली चौ मासाओ जे एडिसि एलाका तोनाय विशेष के तिनियो चिनी लैंड
ni अधिकार tini chongmaya joto area no maximum forest land kuno chini allotment koi abdi ke chongno bonchito khete moro chongno usai phayo abon bai na chong সব সময় সাও যে টিপ্রা সারনি অধিকার ন মারিনাই আবদি কে যারা ত্রে সম্প্রদায়ের অসাইন তনে রং ব্রাহ্মণ চংবাই আবন বাইনা গাফাই আমবাই